Top 40 Filipino Lutong Ulam Ideas 2024. Bilang may bahay, asawa, magulang o kung sino ka man na maaasahan sa inyong tahanan ay kailangan nating magluto o maghain ng mga pagkain na masasarap at syempre masusustansya. Kaya naman, narito ang mga lutong ulam na tiyak na magugustuhan ng inyong pamilya. Tinolang manok. Ginataang puso ng saging. Ginisang toge. Chicken adobo sa gata. Binagoongang bangus belly. Pochero. Pininyahang manok. Adobong puti. Sinigang na isda sa miso. Adobong atay at balun-balunan. Bangus with tausi. Sizzling tofu. Adobong sitaw. Adobong pusit. Ginisang munggo. Ginataang tulingan. Binagoongang talong. Spicy adobong tahong. Spanish style bangus. Talong pati. Adobong itlog. Sweet and sour chicken. Miswa bola-bola. Gising-gising. Tortang hotdog. Pinangat sa kamatis. Ginataang tilapia. Sinigang na baboy. Longganisa. Ginisang sayote. Escabeche. Egg afritada. Sarsyadong tuyo. Insaladang labanos. Tortang dilis. Tinapa. Bicol Express. Chop suey. Chicken bistik. And paksiw na bangus. Thank you so much for watching. Please subscribe for more. God bless.